Jorani kok panda nanya bagi nasing tongsa kapan itu so takte buksono punya kawat koyam sego jorani kok panda ho. Ini 4 tarik Januari 2025 তিনি সালনি কতর কক্টমা তো বইন বুসকাঙ্গা তো সমেত পুয়ানো কক্টমা কতরংখা হাইনো হাই খাতং খাজানি বিসিংতি TTAADC হাপাংনি আইসিএ বেদেক সাকলায়খা যে TTAADC नि बखाक्ति जे Tipra Idol Season 2 Season 1 to paikha semano taklai Season 2 haino hai khanyani bagai nai rules and regulation rok saklaikha tai form fill up ni tomu ungko rok sal rok saklaikha bufro form khainai fill up khainai tai bufrong nai tini EM Sohel Deborma logio principal officer tai bini je Tipra Idol ni committee no tui nai press meet khaika ADC ni tangno kotor ni conference holnogo aro bo satiro sai khanarka taklai bo semanne hai khaino budget tongo o budget অবহাই লুকু হুকুমনো আওয়াইনি বাগিনো রাং ফাইজাক আবগিনো অব সিজন খলাইজাগো গোবাং বরনি কক সুংমুং টংইমানো আবগি বক্তিনো কক ফিরগই অবব সাকা যে Tipra sarokni chini hukumu mukumu rok mathangnar bagai je talan ganang borno sung borom rothai abogai o samung honai saka aboni bagai bo saklaikha je beskangni 7 tarik January ni simino form nasi chengsinai তাই 15 তারিখ জরা ফর্ম নাওই ফিল আপ খাইমান বাইনাই 15 বছরনি সিমি 30 বছরনি শিকলা বরৈচলা বরক রব পার্টিসিপেন্ট খাইমানাই বাতাই মাননাই রসা মুং হুকুম মুকুম বাই বাক্সা ফক সং ট্রেডিশনাল সং নিনি মডার্ন সং বেবাং তং বাইনাই তাই আরো যত TTAADC এরিয়া বা Tipra যত Tipra সারংর পার্টিসিপেট খাইমানাই কারণ অবনি বুনো Tipra Idol Tipra লোকরকনি হাম আইডল সামনে বাকি অসাই টকবং তাই যে 7 তারিখ সিমি 15 তারিখ জরা জানিজা ZDO জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিস আর থাঙি ফর্ম নাহা মানাই জমারি মানাই তাই ওর হেড অফিস বাহিনী হার্ড কপি জমারি মানাই অনলাইন তিলে জমা আঙ্গালাক গাঙ্কাই অরবতা কাছে বসাকা যে অডিশন চেংনাই 20 তারিখ সিমি 27 তারিখ জরা অডিশন নংনাই ফাইনালি ডেট সাকলায়াখো যে কাপ্লাই নংনাই রগনো 2 লাখ আবন পরে সেকেন্ড নংনাইনো 1 লাখ তাই থার্ড নংনাইনো 50,000 রাংরানি কক সাকলাইখা তিনি EM Sohel Deborma খানাই যে কক থুমি তিনি পুজা জরান কক পানি মাংলিব চিনি যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস সংনো ইংরাজি বিশিকতালনি খাকাহামতে হামবায়াফারো তেই বেলেখিনো হামবায়াফারো তিনি নারক জরাও ফাইয়ে চিনি যে ও কক্তমা থুমানি পান্দা ফাইমান বাগৈ বেলেখিনো তিনি খাদং খাজা ni bismite saklaina nai tongo chini joto music hamjak tongnai chini joto chini youth rong bagai chung tini oro ajujak tongo ani ICA department principal officer te chini oro committee ni chini by chairman te chini oro committee member te omono chung tini saklaina bagai chini joto chini media friends on ringmani haino hai thanai bisini hai taklai bo jeng Tipra Idol Season 2 jeng Chengnai thangai tongo chini mo theme hingkai jeng thanai bo jeng clear khaisa haino hai tesa muituke rifinai Tipra Idol khaimani chini on harmong hangke kebang bro confusing go tangai ADC crisis jeng toma jarabon rok tong tholai rang rok khibi tong hairok hini kebang bro question khlai Hiaba jeng bono jeng clarify khainai kisija tangi hangke chini ICA department culture affairs eba culture promote khaina bagino jeng oboni samung tango jehetu culture bedek ni o department awon bage jeng chini especially chini youth round bage jeng chini culture promote khaina bage jeng tini o kaise platform sanamani haikino taklai haino hai jeng Tipra Idol Season 2 jeng Chengnai thangi tongo buskangni phainai 7 तारिख नि सिमी 15 तारिख जरा ओ जनवरी मंथ नि 7 तारिख सिमी 15 तारिख जरा हाइनाइ साफिनाइ ओ मंथ नि फर्म अवेलेबल नंगनाइ हार्ड कॉपी नरक जुनाल एबा सब जुनाल ऑफिस 7 तारिख टू 15 तारिख जरा माननाइ देन ऑनलाइन बो नरक TTAADC वेबसाइट ऑनलाइन बो नरक फर्म माननाइ ताइ फर्म सबमिट खेनक सेंट्रली खुमुलुंगो फायै और जेडी ऑफिस और चीनी डिपार्टमेंट होते ऑफिसर सब तौनाय नर और फाइ सबमिट खालामनाय तै ऑडिशन नि डेट हंकाय ऑडिशन ओपनिंग सेरेमनी हंकाय 20 तारिख नि सिमी चेंगजंगनाय
20 तारिख सिम चेंगजेंगनाय 20 तारिख सिम गाय और कोनो जे लिमिटेड गया जे बरक एप्लीकेशन रफाय मानसा रफायदि जतन बागिनो फियक्सा अकक साइथरका इएम सोहल दबरमा ताबुक हानि हाय हास्ते नि मंत्री सुशांत चौधरी फूड डिपार्टमेंट ताई जे बेराय एक परिवहन दफ्तर नोता इनका काय अबखर कामं नायखौ कथालाय नै ताई लगियो एडुकेशन डिपार्टमेंट दं नो लगियो ति कायथाम चिनी सोसाइटी नि बा चिनी हदा दफानि कतर कायथाम जंजाल आमनो याकारना बागैनाय जत कलेज इउनिभार्सिटी नो स्टुडेन्ट दं तुयै कायसा वर्कशॉप एबा फोरोंमानि सिसारमं पान्डा खलायनानि थाङै दङ मन्त्री सुशांत चौधरी नि तैजल मुंबाई ब कक्साबखा हदाव जों जतने देराय तमनि करि करि नि लांबा सासुय तंलायमानि ओंखा बाविसा फासिं एक्सिडेंट नंलाय थैलाय दङ सालबरुम बुरुम आबनो ब एवारनेस खानि बागैनाय कलेज फरायनाय इउनिभार्सिटी फरायनाय रग सकां सिसार खेनो बरनो पिरि मानाय हदाव कक काहाम आबनि वान सुमुंबायनो जतबायनो कक साबायखा जत डिपार्टमेंट बाय कक सालायमा ओलनो ब साखलायखा ताबुक साबुंबतां चेंजाक सिनाय ताई आरनि बिसिंगो ताइकासनके कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मानि पाइने रक थकाय जायगा तै खलायनानि मानै काहाम सिनिबि पाइनानि ताइ कता मानै रगनो थकाय फालजाया खायनो बागिनाय ताम ताम खायनो नङाबो डिपार्टमेंट नि एक्सपर्ट रक नतुइनो कलेज इउनिभार्सिटी रग थाङैनाय प्रचार खायनानि कक साका ताइ कायसा अंगा नरतो ट्राफिक नि कक तो आंनर साकानो ताइ कायसा जतनि कतर के ड्रग्स हाय केफेक मानै रगनो फेकजने मानैनो फालै दंगनि आमनो मथानन बागै फेकजने केरे त्रिपुरा सामनानि बागै ताबो अ अवेयरनेस प्रोग्राम खायसिनाय आबन बागै तियारं माने कक साइखा तिनि हास्ते तांनो कतर प्रेस मिट खाय मंत्री सुशांत चौधरी বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ভোক্তা সুরক্ষা তার উপর আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করেছি এবং ইতিমধ্যে সারা রাজ্যের যেমন খোয়াই কলেজ এমবিবি ইউনিভার্সিটি মোহনপুর কলেজ বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমরা ভোক্তা সুরক্ষার উপর সেমিনারের আয়োজন করেছি যেখানে আমরা উল্লেখযোগ্য সাড়াও পেয়েছি এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রিন্সিপালরা আমাদের ডাইরেক্টরের সঙ্গে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সেখানে যোগাযোগ রক্ষা করছে যাতে তাদের কলেজে গিয়েও ওই ছাত্র ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভোক্তার সংরক্ষণে সেখানে প্রোটেকশনের উপর আমরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করি বা সেমিনার আয়োজন করি পাশাপাশি আমরা পরিবহন দপ্তর আপনারা জানেন যে রোড সেফটি এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যাত্রী সুরক্ষা রোড সেফটি নিয়ে প্রতি বছর আমরা কর্মসূচি পালন করি অ্যাওয়ারনেস করি সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় সরকারও সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেক্টিভস রয়েছে গাইডলাইন রয়েছে প্রতি রাজ্যকে যে রোড সেফটি নিয়ে আমাদের উল্লেখযোগ্যভাবে কর্মসূচি করতে হবে তাই আমরা এবার থেকে একটু নতুন চিন্তা ভাবনা করে প্রতি বছর যেন প্রোগ্রাম আমরা করি যেমন প্রতি বছর কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা যে প্রোগ্রামটা করি সেটাকে আমরা সারা রাজ্যে কলেজগুলোকে ছড়িয়ে দিতে চাইছি কারণ আমরা দেখি যে প্রতি বছর যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে 700 থেকে 750 রোড অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে 200 থেকে 250 তার মধ্যে মৃত্যুবরণ ঘটে কিন্তু গত 1 বছর 1.5 বছর ধরে আমাদের দপ্তর থেকে রোড সেফটি ফান্ড দিয়ে আমাদের বিভিন্ন অত্যাধুনিক সফিস্টিকেটেড সরঞ্জাম ট্রাফিককে দেওয়া হচ্ছে যেমন গত কয়েক মাস আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা 8টা জেলায় 8টা গাড়ি ইন্টারসেপ্টর যুক্ত প্রদান করেছি ট্রাফিককে রোড সেফটির জন্য সুরক্ষার জন্য এবং তাতে দেখা গেছে যে গত প্রায় 1 বছরে যেখানে 226 জনের মতো লোক মারা গেছিল 13% মানুষ
Phorika Tripura hasteni tebo kotor koktoma TTAADC ni CM ni koktoma no sanani sigang kaisa koktum rwanda hasteni agini montrokra manik sarkar CPIM ni neta tai hasteni kebengnai bodolni Oja Jitendra Chaudhuri tai CPIM ni neta rokno markheno tini Kulkha Khoraikha tai Lasima Singja Khaine Kok Saka Congress ni MLA Birajit SINHA और कक खुरसाते क्लायो लाई थानाय डिसेम्बर तालनि 17 तारिखो कयला शहरनि कायसा बखाक्से कमिटिनि सम्मेलन तमनि CPIM नि आरो कगनार प्रो जितेन्द्र चौधरी कांग्रेस बदल ताई कांग्रेसनि MLA बिरजित सिन्हानो मार्के कगनार मनि आमनरगिनि तिनि कक थुने पान्डा खाय कक फिरका बिरजित सिन्हा कयला शहरनि कांग्रेस भवनाव कक्टम थुनेरलो पान्डा खाय ब कक साका उनकोटी जिल्ला कांग्रेसनि कास्कु मोहम्मद बदरुज्जामान ताई प्रदेश कांग्रेसनि तांफां रुदेन्द्र भट्टाचार्य कयला शहर ब्लक कांग्रेसनि कास्कु आशिष सेनगुप्त ताई कांग्रेसनि नेतृत्व बाहायनो तंबायो तिनि 17 बर कक जितेन्द्र चौधरी ताम साका हम्बा 17 डिसेम्बर बदलनि पान्डाव ककनार जितेन्द्र चौधरी साका 2023 सालो विधानसभानि भोटआव कांग्रेस ताई CPIM नि बिसिङाव कथालाया हांकाके CPIM बदलनि बर भोट रियांके बिरजित सिन्हा पास अंगला खामो उनका MLA बो उंगी मांगला खामो नै अ कक सामानि ताई बो अ कक न कफिनो थांगिनाय MLA बिरजित सिन्हा साका हास्तेनि जे विरोधी दलनि नेता जितेन्द्र चौधरी न बसाय खिनारका जे जुट इंगियाफानो CPIM बाय कांग्रेस जुट इंगियाफानो पाइखामो पायो आं ताई कयला शहर केन्द्रनि 6 बार भोटो आं पाइखा अ 5 बार न CPIM नो मेचेनि मांनो आं भोट पायो ताई अ 5 बारनि बिसिङो वाइसांके CPIM बदलनि मन्त्री नो मेचेनखा वाइसांके हिन्दू CPIM नेता नो मेचेनखा 2 बार मुस्लिम CPIM नेता नो मेचेनखा आबुगिनो माने CPIM बे कथाया पानो आं सेनानि कोनो सुजुग करै आबुगिनो हास्तेव 2018 बिसियाव BJP बदलनि सरकार संसदमा उलो 2019 बिसिनि लोकसभा भोट त्रिपुरा हास्तेनि एकटा मात्र कयला शहर आसु थायनो कांग्रेस प्रार्थी प्राय 2000 भोट गोबां मानखा 2019 बिसियाव किन्तु कांग्रेस CPIM कथालाय जायगा आबुगिनो 2023 बिसियाव जोट माबाय बिनि भोट टेपसे बारिखा आबो तो ठीक न किन्तु जोटिंग फानो CPIM जोटिंग फानो आं पायो नै बक साका ताई बते नासले मान आमहाय के जितेन्द्र चौधरी कक सामान्य बबलाय खेना नासले जाखा सेलां जाखा ताई ब 17 डिसेम्बर कयला शहरनि बदलनि पान्डाव मन्त्री अक्रा आगिनि मानिक सरकार कगनार प्रो बाहायनो कगनार मुसुङा दङने तामहिमा ब गोबां कगनो बदलनि आदम रगनि खाफुरमा बायनो मानितावो जितेन्द्र चौधरी नो बते बसाका जे जितेन्द्र चौधरी जे साक्टर जंगमानि आबो गमावै थांगा बिनि ब सागनो सिकन खलायखि का कक सावै हिनि साका ब खरसा तिप्रा नेता 2023 बिसिनि विधानसभा भोट तिप्रा सानि जे रिजार्भ आसु थायो बासावै साब्रुमो ब 200-250 भोट बायसि ब पायो जितेन बाबू बाहायनो तिप्रा मथा ताई महाराज प्रदीप किशोर नो समालोचना खलायखा आब बागिनो प्रदीप किशोर 2023 बिसिबो विधानसभा भोट साब्रुम आसु थायो तिप्रा मथानि बखाक्तै जदि प्रार्थी रेखाके जितेन बाबू बसु भोट बायसेन खामो आबो जतन साइमान हनै साइखना रेखा आबगिनो कियासे सालसकां प्रेस मिट खाय कांग्रेस न बिहास गातखरि हिमनि बाय CPIM बदलो बाहायनो परगासा स्वर्णलता माने बयनिबो साखसाका कावै गोथां तंनाय हनै होनका ओंखाय 2023 बिसिनि विधानसभा भोट CPIM दल 47 टा आसु थायो प्रार्थी रमानि 24% भोट समानो ताई कांग्रेस दल 13 टा आसु थायो रमानि 39% भोट मानखा BJP बदलै बाक्सा समान केला लराय खलायखा हनै गोबां मा ककथुम रोखा कलकमा खाय तिनि कक साथिनो आबंकै चिनारो भिडियो कमप्लीट करिनि बागै किन्तु अकगले बसामानि आबले सकपाक्या तिनी CEM पूर्णचंद्र जमातिया बिनी गनि रां रेबाम बिनी जे फान्ड MDC फान्ड नि रां बाय किल्ला आमचायो थाङै खटों बरिगावनो खटों रेखा चार सकनो के गिटार रेखा ताई सिक्ला रनो फुटबल रेखा तिनी मानि बागिखा बुआग्रानि तैजल मुंबाई सरकार फायै तिप्रा सालुको हामकरे खाइथं हनै साइथनका कक्टम थुनेरनो डेवलपमेंट फान्ड बाय चिनि आमचानि किल्ला बागमानि जो तनो खुंगो आब्रेयनो चिनि हाजामानि मारिरनाय हनै खटों
बागनाय हनै जों चेंगलाइखा बनि सिगाङावबो जों केला बिसिओ अलरेडि वाइसा प्रग्राम खायथांखा दिनैनि परेबो जत बिसिओनो खोतों बागजानाय program mengenai apa nanti ni hingga kaca office kotor lagi program cengkai mereka kilam saya ni jauh tu nukungok keteng saw naik haji ama haji ceng hisap highway pajak sudah keteng simi ya ini ceng gitar bag lagi Christmas ni salsa sekarang 24 tarik horor begini white leaders rog sini Tipra ni leaders rog jauh tu ni sathar mengbai sini jadi rog ni sathar mengbai officer rog ni sathar mengbai apa rog hai ni ceng 24 ni midnight jora almost process Christmas phaja apro jora chini dedicated workers rog leaders rog jo to 400 ne guitar bag like inge tip bad baki tongkho jeng 55 charge no jeng guitar rona ni bagai target phaja tini boro tongkho je soya kono chini list phaja tongo boro no sogroi bai kene chini football nero jotono saimane je football hingke kila ne jotono sai priyo game tei stadium chini jago hachi kila mane je football rung yang ke bosi la singsang hachi je jaga thangpon kila ni boro hingke je football rung yahi hingke la singsa sing hachi kila ni boro hingke football no jeng promote khai ni bagai thane bosoro bo jeng joto parawo no football lokha taklai bosoro bo prai thung parawo no football lowani bagai jeng paijak tongo je jaga thuya a jaga rokinai ko chini sport school of construction chole nai nini oro jaga bata subjonal office rok ta construction chole nai immediate no ama hike chung je mama ne chini bubagra ni sakthar mumbai boni wan song mungno chung charona ni bagai chini amchayo bo chung sam khai tongo khaine salo bo chini Tipra sarok ni taklai ni 2025 bisi chini bagai yok samani sal nai hinai ang asa khlaiyo tani ke chini bubagra thuya saya khlaiyo je sam khaimeni boni fosol chung manai orone chung saima kha je Tipra sarok je pro thancha ngoi united ngoi jodi chobak khai khai ke chung mawi mangsi phai boni itihas chung no khai edi chima mani bo jobo samiti ni netrite Tipra sa jo to thancha ngoi chobak khaimeni fosol ঠিক বহাইকে তাবক जोंबो आसक गदुंमानि परे 40 बोसोरनि परे कायसा पलिटिकल अचिभमेन्ट मावनि फाइथिं जों थाङै दं अरनो जों ताबक नोगो जे 40 बोसोर एदिसि कावै थांखा फेबा दिल्लीव आसक जरा बोसोर बोसोर पारङै फेमिनि एदिसिनि समस्यानो साफाइदि हाय हनै अफिशियली दिल्लीनि हयते होम मिनिस्ट्रिनि हयते लेटार रबै कबक जायाखै दिनै जों मा थांखा आं महाराजनि लगे मा थांखा प्राय 3.5 घंटा होम मिनिस्ट्री ऑफिस 3.5 घंटा शुद्ध एडिशन तो आलोचना खायखा माने बर गोसो गुरुत्व रखा बर गोसो हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो साका हास्ते हापां जे याकु याकमाया खरा कम्पाताय मकल कानारनो हदानि सय लामो दुबई बरन संसाना नांनाय आबुनि बागैनि कक्राझार सरकार आगरतला प्रेस क्लाबो तिनि विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल दिवस नरगै ऑल त्रिपुरा ब्लाइंड एसोसिएशन बायजो जिजाक पान्डाव कगनारनि ब कक्साका सेंसरनाय नारयिं मानजै बसायखनका हासनि कायनि मकलनु ग्यारंनि रंनक ताय बिसिब्रुमनो रंपुरनाय रक जेतेखे मार्क्स मार्गि पास प्राय दङो आबो जे बरनि सागनि रंमुसिमुनो जायखिनो कियां रखा बसाका जेतेखे चुकजाक रोंसोरनाय रंनि बागै मुख्यमंत्री जे स्कीम दङ आरो बरनि परा परिथानिव गाहामकेनो चुबासु खलायखा इंके बसाका जुदाको खलाय जे चुकजाक रोंसोरनाय रंनि बागै मुख्यमंत्रीनि स्कीम आबोबाय बरक बसकाङो तैबो हामक्राय माननाय साख्रि माननाय पोस्ट क्रिएट खायनि बरन बरजांनाय अककबो सावै खोना रखा फरिके अबके तो ककथुम नर साका ताबोखे नाइले दि मानिक सरकार आगि तिप्रासा ब मुख्यमंत्री तंफोरो तिप्रासानो तै बोसोर खायखा तामु खायखा आबो नरनो साइमानो ब तिनि तैसा कक्रमा थुमनेरा बयसुंजाक मानि जे त्रिपुरा ताबो मूर्ति सबाय मानि कायसा चल ओंलाय दङ इंके आबो हायरगनो ति नों ताम सानाय हिंजाफोर बसाय खनराका जे मूर्ति साबो सबायलाय दं इंके अ मूर्ति सबाय मानो ति हास्तिनि जे रुलिंग पार्टी रखे किसासो माने CPIM नो टार्गेट खाइनो कक साइ दंमनि आबुन बागिनो मानिक सरकारनो रिएक्शन हाजागो मानिक सरकारके बामनो साइ खनराका सरकार साइसि मान दङ गा तामुगै रमबिया
सरकार जदि आमाय खायनाय उरुमुरु फ्रांनाय साइसि मानुखौ तामुङै काराक माजरारिया आंनि एखाथ' बयतेव बांग्रा नायनो हनै ब साक साक गसियां मनिबो कक्साखा सरकारनो दुर्बल हनैबो यासि सरका ब सय खोनारका जे त्रिपुराव आहायनोसे धर्म फनाङै त्रिपुरा वानसा खालायनाय बरंनो तेबो अन्य लामा tlangनायनि बागै चेष्टा खायजागै दङ अरवो जे अबहाय खालायनाय साबो लुकुरक जतन साइमानो सरकार जदि जायाखायनो साइमान दंगे तामुङै रिउइ दं मनि क्लक बरं कोनो फायदा दं हनैनो कक्सिल चाका सरकारनि बिसिङनो थेमरां दं हनै सरकारनो गादा एबा केबेल हनै माने कालाइखे बिना कक खालायनाय जे मानिक सरकारनि कक করে আবার এই যে মূর্তি ভাঙার একটা ট্রেন্ড চলছে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছে কিছু সংখ্যক লোক চেষ্টা করছে রাজ্যে অশান্তি তৈরি করার এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কি বক্তব্য? না, আমরা তো আমাদের বক্তব্য এই সম্পর্কে অনেক আগে থেকে পরিষ্কার করছি, স্বচ্ছভাবে বলছি। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে কিছু সংখ্যক লোক এটা করছেন এবং এটা হওয়া উচিত না, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য তো নিশ্চয়ই গঠনমূলক, কিন্তু সরকার যদি সচেতন থাকে, সরকার না চাইলে ধর্মের কথা, বর্ণের কথা, সম্প্রদায়ের কথা বলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার দুঃসাহস কেউ কিন্তু দেখাতে পারে না। যদি সরকারের অসতর্ক মুহূর্তে কোনো জায়গায় এরকম ঘটনা কেউ সংগঠিত করার চেষ্টাও করে, সরকার যদি দৃঢ়ভাবে যারা এগুলো করার চেষ্টা করছেন সেখানে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এটাকে খুব বেশি সময় না নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু একটা জায়গায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায়। কাজেই দুই দিক থেকে শুধু বললে হবে না, কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, রাজনৈতিক শক্তির দিক থেকেই মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার একটা চেষ্টা চলছে। হিন্দু মুসলমান বিভাজন তৈরি করো, ধর্ম নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতে ব্যস্ত থাকবে। জিনিসের দাম বাড়ছে, টাকার দাম কমছে, মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, রোজগার নাই, আয় নাই, কেনবার ক্ষমতা নাই, বাজারে যেতে পারছে না, চাহিদা কমছে, ব্যবসা বাণিজ্য সেখানে মার খাচ্ছে, নতুনদের কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই যে ভাবনাগুলো, এই ভাবনা থেকে মানুষকে ভিন্ন পথে ধাবিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা অংশ এটা করার চেষ্টা করছে আমরা দেখছি। আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখছি উপজাতি অনুপজাতিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার একটা চেষ্টা চলছে। এটা সামন্ত শাসন থেকেই শুরু হয়েছে, মোকাবেলা করে 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 আজকে আমরা একটা জায়গায় এসেছি, আবার নতুন উদ্যমে এটা করার চেষ্টা চলছে। উপজাতিদের মধ্যে মানে এখানে 18টা 19টা দফা আছে, তাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধাবার চেষ্টা, এবং সামগ্রিকভাবে উপজাতি অনুপজাতি বিশেষ করে বাঙালি উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধাবার চেষ্টা হচ্ছে। এটা কোনো মতেই কাম্য না। কাজেই এগুলো কারা করছে, কোন সংগঠন করছে, এগুলো তো সরকার জানে, মুখ্যমন্ত্রী জানেন, জানবেন না কেন? কাজেই দরকার হলে তাদের ডাকুন, ডেকে কথা বলুন যে এগুলো আপনারা কী করছেন। আপনারা বরং সরকারকে সাহায্য করুন, আমাদের ঐক্য, সংহতি, শান্তি রক্ষা করে আমাদের যে মূল সমস্যাগুলো মানুষ ভুগছে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে রাজ্য সরকার যে ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে সেটাকে সহযোগিতা করুন। যেগুলো রাজ্য সরকার একা সবগুলো সমাধান করতে পারে না, সেগুলোর জন্য কেন্দ্রের সাহায্যের দরকার আছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে সেই সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্র নরখানাকারা মানিক সরকার সাই চংমানি কক ককথুম তো কৌমা চিনিয়া ফাব 2024-25 রাং বিসিও আরিনাই তাই বানিয়া খাইনে রকনি বাগै কাতাল কাছে স্কিম প্রধানমন্ত্রী মৎস্য কৃষাণ সমৃদ্ধি সহযোজনা ন তো চলङै थाखा अनलाइन पोर्टाल अब रेजिस्ट्रेशन खालाय दंलाय ताबो खालाय मानो ताबो जरा हास्तेव प्राय 70,000 रिनाय ताई बानिया खाइने रक बरक रेजिस्ट्रेशन खालायका अंकाय रिनाय रकनि दागिफां सन्तोष दास अकक साइखनाका बसाका हास्तेव 2 लाख निस्लायबो गोबां रिनाय ताई बानिया खाइने दङ ओके बरनो आइ स्किम नि बिसिङाव खबै गौमा सेबसाब्रान बागै तारेक फाइजागै दङ नरकसि तिप्रासा फानाय रकबो तुमुनो अबनि सेबसाब माना गांकाय अनलाइनआव थाङै दुकानाव थाङै रेजिस्ट्रेशन खालायमानो नरनि बुमुं रोयदि जे प्रधानमन्त्री मत्स्य कृषाण समृद्धि योजना होननाय दं प्रधानमन्त्री मत्स्य कृषाण समृद्धि योजनाव फर्म फिलआप खालायदि नरबो गौमा बेनिफिसियारि सोनामै नरबो सुबिदा रोजागानो ओंखाय आबनो कारै बहानो वर्ल्ड ब्रेल डे और तो उनको हासे पाकक सामने रंग साइखनरका
नर्थ इस्टार्न डायबेटिस ससाइटि त्रिपुरा शाखानि साखारमुं बाय रवीन्द्र भवन तिनि संजाखा नखा सालानि कथमुं पान्डा पान्डा नारायणी फाइ माजा फाइका मेडिकल कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रोफेसर डक्टर अनुप कुमार साहा माजाखा मेडिकल कलेजनि प्रोफेसर डक्टर अरिन्दम दत्त आको संरक तिनि पान्डा तो अरो हाइकेनो संजाखा ताबो आंलर काइसा ककथुम रनानि मुसुमांका चिनि त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सा रक एलबाम मोसालायमानि किन्तु बिसि बालगियाखौ 1995 बिसिओ पुइला काइसा खाफुरमा होननाय एलबाम अंखरमानि हिरालाल देबबर्मानि डाइरेक्शन बाय गाय नायक सचिन देबबर्मा गाय बोरै हिंगा गाय ओ जे नायिका नाय बनो लांमा सासलांजाखा बोरैनि बुमुं खाफुरमा मुं जे ककबरक एलबाम नि एक्ट्रेस नि सामुंदांखा उषा देबबर्मानि रोजामुं जरे जरिवै थांका जदे जरिवै थांका नि मानि गान सासलां ना नायिकानि बुं जे थिका मनिता माइसिं त्रिपुरा बि नखंगाका हकु तैसा बआसै मानि 1982 फेब्रुवारिनि 2 तारिख ताई लांमा सासलांजाखा 2025 नि 3 तारिख जानुवारि माने मिया ब कैंसर हाय बेमार हामिया बाय मानजागै लांमा सासलांजामानि बिनि बसाय ताई बसाजक खरकसा बसला खरकसानि आकार थांका ओंखाय 1995 बिसिओ खाफुरमा होननाय काइसे एलबाम सचिन देबबर्मा बाय बम सालायमानि मनिता माइसिं त्रिपुरा ओंखाय डाइरेक्टर बाय प्रोड्यूसर के हिरालाल देबबर्मा कैमरा खलाइखा देबब्रत कलय ओंखाय स्टुडियो मुंके सुनिबिन्द्र इंटरनेशनल ओंखाय अमनो कारि बाहायनो ब सासलां त्रिपुरानि कालचारल टीमो थाङै यांग जागाव थाङै बर साबजात सिनिया फाव भिडियो सफायाखौ खाखलाय संखरा ककथुमनरनो फनुबै मानाना ओंखाय बिनि फला खाकसामा मानथं ताई बिनि जे सगांबारिया के फान वानसयाखौ आगि एलबाम रंग थाके अमो बोरै लामा सित्रा थांका आको खासे जाव किन्तु ताबुक काहाम चिनि एलबाम रक सामुं मोसामुं रक नै फाइ दङ आबो चिनि कमसुं जंनाय ककसे तामखे आबो काइसे कक करे जेबा दा यागो कंसारि खांखाय नों नगो तांमानो याखे तानलाय याकलायबो थैलाय मानो गाबगै निनि यागनि अस्त्र नों तिnya करंके चिनि जे इंडस्ट्रीज ताबो म्यूजिक इंडस्ट्रीज काहाम नङै दङ तेबो सकां थानाय बागै ताबो सकां लायजा खाबन तादे बुखुकसं आं ताबुक नरनो साननाय माखे कांग्रेस रंनि बखाक्ति तिनि पालाय जाखा कांग्रेस तिनि आगिनि मन्त्री सुधीर रंजन मजुमदार नि थैमानि बिसिनो मुइतु खलायलेखा ओंखाय मुइतु खलायलेखा कांग्रेस भवन समीर रंजन बरनो खुम बिनि मांकायाव खुमबगै बिनि मांकायाव खुमबगै तिनि बरम बाय पालायखा आशिष कुमार साहा हास्ते कासको प्रदेश कासको फरि खानालाय बायदि कांग्रेस नि कमानि बाय जुगालि मुंबाय तिनि समीर रंजन मजुमदारनि मुइतु खलायमानि क 17তম মৃত্যু দিবস আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আমরা প্রধান কার্যালয়ের সামনে পালন করছি। প্রয়াত সুধীর রঞ্জন মজুমদারকে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ওনার প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে এই রাজ্যের মানুষের প্রতি উনি যে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছেন, ওনার জনদরদী নেতা হিসাবে ডাউন টু দ্য আর্থ আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের এই জননেতা রাজ্যের উন্নতি প্রগতি এবং শান্তি সম্প্রীতির জন্য আজীবন উনি আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ওনার এই প্রশাসনিক সময়ে সর্ব অংশের মানুষের উন্নয়নে উনি যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছেন এগুলি আজও সর্বজন বিদিত। রাজ্যের 11 केजी 300 ग्राम सिदिक रां पैकिंग खालायजाक ताई मानैखोनियाव बाहाय मानखा मरको थाना पुलिस फेकजानाय गोरै त्रिपुरा सामनानि नासिमुं बाय रमनानि थाङै नायथुगै पुलिस मरको थानानि पुलिस रमखा रनजित सरकार मुङै खरकसा आमहाय फेकजानाय मानै फालाय याकुन खालायनो
बिसिनि कक्टमा माने मरपुर थानानि पुलिस जे खरमा बाजारथि सेखाङै रमै दंगो शुक्रबारनि हराव काके बन कुमारी आमसे रनजित सरकारनि नगरना नायथुगै 11 केजि 300 सिनिकान मानखा आबो पैकिं खालायनायनि मानि खिनिराव बाहायनो मानबायखा रमितु बुजाखा ओ रनजित सरकारनो बनो एनडीपीएस एक्ट नि बिसिङाव मधुपुर थानाव केस रजाखा 2025 एमडीपी गाकाय 001 अंडर सेक्शन 20B आमहायखाय केस ना हजाका bo phekjanai mani phalnai no ni sarigo bisalgo dorwanago 30,000 টাকা ni saikharga police khanai ji তিনি ককথুম পাতিমুনি কও কালকে ঘটনা কি হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি কালকে গভীর রাতে আমাদের কাছে একটি সংবাদ আসে যে বনকুমারী অঞ্চলে কিছু গাঁজা এবং কিছু যন্ত্রাংশ আছে গাঁজা প্যাক করার এই উদ্দেশ্যে আমাদের মধুপুর থানার অফিসার এবং স্টাফরা অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে 11 কেজি 300 গ্রাম গাঁজা আমরা উদ্ধার করতে পারি এবং গাঁজা প্যাক করার যে যন্ত্রাংশ থাকে ওগুলোও আমরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করি এবং সিজ করি এবং একজন ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করি। এখন স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে এবং তা আগামী আদালতে ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে। हाइनो हाइसि तिप्रासा खरकसा साक साक दो बथारमानि कक्टमा कासे फेउका रनजित देबबर्मा हायका बरो पाराव खे कहय देबबर्मा नि नुंगो बा रिंलायो अब हायके थैमानि बाय बेलायखे खा खामजाक बुआ बुफा ताइ बुमा फुलकुमारी देबबर्मा नगो बसाजलानि कथैनो नुगै लेङै थांनानि नांखा बस्लानि कथैनो पोस्टमर्टेम नि बागै लांनान नायमानि रहना सया गाहाम करंबा माने ताइ आमाय तानलिया नैनाय दय रहना नाया आंलाय मानि बाय पुलिसक बेलायखेन हेरे फेरे नांबायखा मिया हरनो पोस्टमर्टेम खायाकारै नगो तुइ फेमानि बरक किन्तु बिश्रामगंज थानानि डाक्टर बरनो सावै ओमाके कथक सरजाक बरनो पोस्टमर्टेम खाया हंगाके हस्पिटालनि रहरिया नै ताइसे बिश्रामगंज थानानि डाक्टर बिश्रामगंज थानाव करंगै हरनो बिश्रामगंज थानानि पुलिस बरकुबारी आमसे थाङै रनजित देबबर्मानि कथैनो बिश्रामगंज हस्पिटाल तुबै फायो ताइ हर कथैनो तनैनो चासानि फुङो हंगाके पोस्टमर्टेम खाइमा परे नखुनि बरनो यागो याफरि हका बि नगनो कथक सरै थैमानि कहै देबबर्मा आमसे अब ताङै थैका আবনতি ওয়ানালাইজা খানাই যাই চিন্তিনি কক্টমো তামহনি শাখা ডাক্তার কালকে সন্ধ্যে 7:50 নাগাদ একজন একটা হ্যাঙ্গিং কেস আসে নাম রঞ্জিত দেববর্মা ও সন অফ গহর দেববর্মা অ্যাপ্রক্স 27 ইয়ার্স এজে ব্রড ডেড কেস ছিল তো কেসটাকে আফটার ডায়াগনোসিস যখন ব্রড ডেড ডিক্লেয়ার করি তারপরে পার্টি কিছুতে রাজি হয় না পেশেন্টকে নিয়ে যেতে চাইছিল বাড়িতে তো তারপরে আমরা পুলিশের সহায়তায় ওদেরকে মানে ওই পেশেন্ট পার্টিকে রাজি করেছি যে বিকজ এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথে পোস্টমর্টেম মাস্ট তো সেই ক্ষেত্রে তারপরে পুলিশের সহায়তা ওই ডেড বডিকে এনে বাড়ি থেকে আবার আনা হয়েছে হসপিটালে বাড়িতে গিয়েছিল কিনা এক্সাক্ট জানি না বাট ওরা হসপিটাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারপরে পুলিশ ওদেরকে এনে আমাদের হসপিটালে পোস্টমর্টেমে রাখে এবং আজকে সকালে সেটা পোস্টমর্টেম করা হয় নিয়ম মেনে। অনেক ঝামেলাও হয়েছে ম্যাডাম আমি যতটুকু শুনেছি তারা পোস্টমর্টেম ছাড়াই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এরপরে বিশ্রামগঞ্জ থানা আবার তাদেরকে এনেছে যাই হোক মানে এমনিতে ওরা আমাদের সাথে সেরকম খারাপ ব্যবহার কিছু করেনি বাট ওরা হয়তোবা পোস্টমর্টেমের ইম্পর্টেন্সটা ওরা বুঝতে পারেনি ওই জন্য ওরা নিয়ে যাচ্ছিল বাট এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথের মধ্যে পোস্টমর্টেম ইজ মাস্ট হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যেহেতু ইনফরমেশন ছিল তো পুলিশরাও সাথে সাথে এসে আমাদেরকে হেল্প করেছে এবং ওই ব্যাপারটা সর্ট আউট করেছে এবং পার্টির পেশেন্টকে এনে মানে আজকে পোস্টমর্টেম করা হয়েছে মানে কালকেই এনে মর্গে রাখা হয়েছিল আজকে সকালে পোস্টমর্টেম হয়েছে। কটার সময় ম্যাডাম তাদের বডি ডিসপোজ করেছেন? অ্যাপ্রক্স 11টা। ম্যাডাম এটা কোন হসপিটাল? বিশ্রামগঞ্জ হসপিটাল। আপনার নামটা ম্যাডাম? ডক্টর সঙ্গীতা চৌধুরী। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। খাবানো তাদের বুকুক সং বংকা থিলেমানি কক্তমা তাবুক আর ইয়া ফজে কক্তমা তাবুক রাইজা সায়া রমমানি পুলিশ হরনি 10টানি পরে কোন সাউন্ড বক্স তামানি ন পারমিশন করে আগরতলা আমসায় সুপ্রিম কোর্টনি অর্ডার गाय আমাকে ডিজে তামমানি বাই আকো বাই খাই তাবো বিসিকে তালনি হিনি তামলাই মানি ন থাङै पुलिस ग्याङे थाङै रमनि ख्या पछिन थानानि पुलिस खनायादि पुलिसनि आरो बसु कट कट रमजक खे राजा सायातै हिनै 3 जनानि मुङै केस बंखा দুদিন ধরে আমরা
এনসিসি থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকাতে রাত্রিকালীন বিয়ন্ড লিমিট টাইম 10টার পরে মাইক অনবরত লাউড স্পিকার হচ্ছিল, নয়েজ পলিউশন হচ্ছিল। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা রেড করে 3টি জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন বক্স, সাউন্ড সিস্টেম, অ্যাম্পলিফায়ার আমরা সিজ করে নিয়ে আসি। একটা সিজ করেছি আমরা এজিএমসি জিবি হসপিটালের হোস্টেল থেকে, একটা সিজ করেছি আমরা চানমারি থেকে পরিতোষ দাসের বাড়িতে চলছিল লাউড স্পিকার, আর একটা সিজ করেছি আমরা এই বরজলা থেকে। তিনটি জায়গা থেকে আমরা সিজ করে সর্বমোট 12টি স্পিকার আইটেম আমরা সিজ করেছি, লাউড স্পিকার আইটেম অন্যান্য সামগ্রী সহ, যেগুলির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক 2 লক্ষ টাকা হবে। তো এগুলি আমরা সিজ করার পরে এখন আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি। ওই মালিকগুলির বিরুদ্ধে আমরা মাননীয় আদালতে আমরা কেস পাঠাবো। কি কারণে সিজ করছেন? মানে এগুলি আমাদের সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী বিয়ন্ড লিমিট টাইম, রাত্রিকালীন 10টার পরে পারমিশন বাইরে গিয়ে ওনারা অতিরিক্ত সাউন্ড দিয়ে ডিজে বক্স চালাচ্ছিল, সেই জন্যই আমরা সিজ করেছি। কি কারণে চালাচ্ছিল কিছু পাওয়া গেছে? মানে কি অনুষ্ঠান ছিল? ওদের বিভিন্ন ওরা আনন্দ ভর্তি করছিল, একটা বিয়ে। গে খাবার তাতে বুকুক চং নর লুখনা তিনি ককথুম রক তেবা তঙ্গ ফিয়াবাত তাই আবত কং তাম সাসিনাই জুদা জুদা জায়গাও জুদা জুদা আন্দোলন তিনি যেমন ফিক্স চাকরি খাই টংনাই রক রেগুলার খাইনি সানাই অর পেরারাই চমনিও 3 ঘন্টানি গণধর্না খাইজাইখা পুরুষোত্তম রায় বর্মনি তৈদল মুম্বাই তাই মিয়ানর নুখা খোয়াই ইয় টিআইএসএফ রক ডিএম নিথানি ডেপুটেশন লেখা ত্রিপুরা সাবারিও হোস্টেল এসটি হোস্টেল বয়েজ হোস্টেল খাইজানি সাनलाय তাই কমা জদা স্কুল হামিয়া রকনো সামনানি সাनलाय নাই কুসু বড় কমা লাঙি থালাই আর জেমস দেবলমা সংরক আকরং মানজাগैखा লুকুরকনি চবা ইয়া হামপানো কিসা তো ngै tong phiaba chin ত্রিপুরা সারনি চবা তাবক সেঙ্গি tong ত্রিপুরা একর্ডনি মখানো নাসিকলাই তাবক যতন নাসিকলাইজাক বিরোধী দল হইতো তাই সাবতং কিন্তু যে রিজিওনাল পার্টি রং বিসিংহ হুঙ্গাকে যতন তাবক সরকারও নাসিকলাইজাক মানথাই কিসা মানানি বাগै তাই 19 তারিখ জানুয়ারি তাইসা বসকাঙ্গ উনকো একর্ড তিনি আচক লাইনাই আফরুনো বসকাঙ্গ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট এবা টিটিসি যেবা কাইসা अधिवेशन टिसानानि हिनै कक्तमा तिनि बागै आसुनो साग्रा सिवानो खोना ताइसा कुमुनि कक्तवा तोइ फाइनि हिनै कक्कासारि अर्न बासाखा जतना हामबाय।